Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali dengan saya Satria Irwandi. Kali ini kita akan belajar tentang obligation and prohibition. Obligation and prohibition ini merupakan materi kelas 8 semester 1. Ya. Bagi kalian yang belum memahami tentang obligation and prohibition, bisa menyaksikan video berikut ini. Okay, let's check it out. What is that? Is a school breaker challenge? Let me see. Oh no. It's a very dangerous challenge. We must not do that. It will definitely cause serious injury. I don't understand why few teenagers create challenges of which several are harmful. They don't think well about the risk. They might think that it's a real challenge without thinking about its dangerous effects, so we must be smart and wise. What is that? Is a school breaker challenge? Let me see. Oke. Ya, setelah kalian menyaksikan video tersebut, mungkin kalian bisa mengetahui gambaran tentang what is obligation and prohibition tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya, kita lihat pada teks berikut ini. Oke. Pada bacaan berikut ini. Kita baca, in this pandemic situation, we must take care of our health. And we must not go outside without wearing mask. Remember, we should wear masks outside. Bisa diperhatikan, kalian bisa melihat ada kata-kata yang ditulis dengan warna merah. Nah, nanti kalian bisa melihat di situ apa sih kenapa dikasih warna merah. Lebih jelasnya kita coba melihat contoh-contoh yang lain. Okay. Nah, we must not be late to school. We must come on time to school and to the flag ceremony. If we are late, we must wait outside the gate. We must not come in until the security guard gives us permission. We must sign a paper before we come to class. If we cannot come on time for any reason, we must hand in a notice from our parents to the principal. Oke, diperhatikan di sana ada must not, must, and must not. Oke, ada yang di bold warna hitam, bisa dilihat di layar. Itu apa sih? Nah, coba kita akan perhatikan pada contoh berikut ini. Next. Oke, ya. Contoh yang lain, we must raise your hand before speaking in the class. You must raise your hand before speaking in the class. Nah, ini yang disebut dengan obligation. Silakan diperhatikan, you must raise your hand before speaking in the class. Nah, tadi ada nggak dengan kesamaannya tadi pada beberapa kata yang sebelumnya di slide sebelumnya. Dan yang kedua, you mustn't be late to school. Nah, disebut dengan apa? Nah, sudah ada centang disebut di situ. Ya, pada kalimat pertama disebut obligation dan pada kalimat kedua disebut prohibition. Pada contoh yang lain yang di bawah, you mustn't sleep during the class. Nah, bisa ada di situ prohibition. Oke. Ada indikatornya di situ ya, mustn't. Okay, next. You must listen to the teacher. Disebut dengan obligation. Ya, obligation and prohibition. Untuk lebih lanjut, mari kita cek. Ya, let's check it out. Next, for more of example of obligation. Nah, di situ ada. Nah, dari tadi sudah saya terangkan bahwa I must go to the doctor. I don't feel well. Nah, must go disebut sebuah obligation. I must do my homework tonight. Ya. Yang ketiga, we have to be at the airport 2 hours before the flight. Students have to wear a uniform at school. My father has to pay the rent every month. Next, prohibition. Students mustn't come late at school.
You mustn't use your phone on a plane. You are not allowed to use your phone in class. Visitors are not allowed to swim in this area. Oke, prohibition juga di sini ada not allowed. Ya, bisa dipakai not allowed. Ya. Next, obligation. Ya, jadi obligation itu adalah sebuah ungkapan kewajiban atau keharusan, di mana pola kalimatnya adalah subject, must or have to plus verb one. Jadi must itu harus, keharusan atau kewajiban. You must go to school. Berarti harus ke sekolah. Seperti itu. Oke, next. What is prohibition? Nah, prohibition di sini artinya larangan, ya. Nah, bagaimana pola kalimatnya? Ada subject, must not, dan verb one. Must not bisa disingkat menjadi mustn't, ya. Kalian bisa lihat di contoh-contoh yang tadi saya sampaikan pada slide-slide sebelumnya. Mustn't, ya, itu kependekan dari must not. Oke, next. Contoh obligation. Nah, ini bisa kalian lihat obligation. Contohnya, we must wear mask in public place. We adalah subject, must adalah model yang menyatakan bahwa itu sebuah obligation. Wear itu verb one-nya atau kata kerja bentuk pertama. Nah, yang kedua, contoh yang kedua, they have to. Ya, jadi bisa juga have to. They have to take care our health. Ya, itu contoh obligation. Apa contohnya di dalam soal? Nah, ini kalian bisa lihat di soal. Bisa kita melihat di taman atau di mana saja. Ada gambar seperti ini yang di pojok kanan atas, kiri atas. Ada pertanyaan, what does the picture means? It means, nah yang benar adalah C, ya, you are not allowed. Ya, bisa dipahami, not allowed itu juga bisa seperti yang saya sampaikan. Not allowed juga berarti prohibition. Oke, contoh yang kedua, should not. Prohibition juga tentunya, ya. Bisa dilihat, diperhatikan contoh soalnya. Nah, oke, contoh soal yang ketiga. Be quiet please, you blah 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 make noise in the library. The suitable expression to complete the dialect is must not. Ya, situ sudah ditulis must not. Next.